Okay, game 1 of Division 5. Puro ka Look, Alegria, Cordoba. Team Cebu City versus Team Consolacion. Base of 5 na itong bakbakan diri ha. Servisyo ko po. Kuha, sagang. Gibunalan. Ito apa? Victos ni Kulapo. Good item kayo. 2-0 na, 2-0. Servisyo Kulapo. Para Tris. Kuha. Sadam, sagang. 3-0 na, 3-0. Atong sponsor ng atong bakbakan diri ha sa Porok Look, Alegria, Cordoba, Cebu. Mao si Boss James Lee Putot. O nga to ang organizer o promoter ni mao si Bold Sport. Para 4, servisyo ko po. Gibunalan. Kamang na, pudi. Kay kamang na. Wala. Sagang. Out ball. Side out, side out. 3-0 ato skor at 3-0. Servisyo Tonton Kaban. Sagang. Victos, kuha lang gyapon. Sagang na. Gibunalan. Gibunan Victos. Wa kaabot. 1-3. Ono tres na, Tonton. Gilapsan sa serbisyo ang Team Cebu City. 2-3. 2-3, kini para igualis. Out ball, out ball. 2-3, kini para 4. Tok mo di Sadam. Sagang. Puna lang Kulapo. Wadutli. Wah, sagang pa ha. Susan Roses wa kabot. 4-2. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kuha. Puna lang Sadam. Sagang. Tukmod. Dapa. Bagdukan. Side out. 2-4, 2-4. Duhay labaw sa Team Cebu City. Base of 5 niya itong duha. Diri sa Purok Look, Alegria, Cordoba. Out ball. 3-4. Servisyo Jubel, sagang. Kulapo. Gipatay ang timbre. Pero out ang bola. Igualis 4. Kini para labaw. Sagang. Out lang yapon ang Team Cebu City. 5-4 na, milabaw na ang Team Consolacion. Servisyo Jubel. Sadam. Tok mo ni Sadam, linaw na. Linaw na. Shout out Black House. 4-5 para igualis. Igualis 5 na. Shout out El Mayor. Don. Oy, Boss Titing, Don Titing na, Don Titing na. Servisyo para labaw. 5. Igualis ha. Nagpauwa na. Bang! Giayag na. Tagod-tagod na ni Kulapo. Tara. Ay, ipit. Kuha pa. Sadam nakabira. Ngigang Sadam po river ay. 6-5. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalitan ninyo diha sa Guadalupe Carcar. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. Sagang. Tara! Wa mada sa 100 ni Jubil. City 5. Og ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. City 5 na. Kini para 8. Kamangton. Muna lang Kulapo, sagang na bay. Inside.
Side out O servisyo na king of backstab, Joma Roma. Para size. Gibunalan. Sagang. Sagang na bay. Ay, hawan pa mas kang manang ang sintro. Sai City. Sai City. Para Igualis. Bunalan. Dapa. Kasagang na. Lah kuha. Lah. Job latay ay. Kagais tuntun. Awan pas kang manang Boss Sarde. Boss Sarde. Mga kaigan na diri sa atong sideline sa atong korte, Boss Sarde of Cordova. Servisyo ko na po. Agay. Wa kasagang stunton. 8 size. 2-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Best of 5 bakbakan diri sa Purok Lok Alegria, Cordova. Gunda kang tuntun. Wa, day mo dutlan ha. Ay. Naunay stari. No size na. Servisyo ko lang po para Gis. Sagang. Overhead. Idol Jomar to the rescue. Tuntun nakabagnok. Tora. Lah, sagang na. Baang, may bawas na. Tuara. Sagang. Nakabunag si Umar. Corner. Sus, over lang yun. Gamaya. G-size na. Okay, last to na ang Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Gulapo, on the way. Sagang. Tukpo di Sadam. Goodbye. Kuha pa. Kini, kabaos ni. Gil, luparan. Sagang na. South ka na. Jomar to the rescue. Out ball. 11 size. Last ball na ang Team Cebu City. For the win. Para daog. Servisyo Gulapo. Sagang. Sagang na. Sagang lang yapon. Kini, gibunalan. Inyo na buyok. Sagang. Overhead. Kuha lagi yapon. Idol Jomar. Ay, wine nakaresponde diri. Goodbye. Midaw ka ang Team Cebu City sa atong game 1 na. Sa atong best of 5. At ang ninyo atong game 2.